യഹോവ ഇത്രത്തോളം സഹായിച്ചു. ഫെലിസ്ത്യർ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിനെതിരെ വരികയും ഇതിനു മുമ്പിൽ ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധിക്ക് മുമ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ നിൽക്കുന്ന ശമൂവേലിനും ഇസ്രായേൽ ജനത്തിനും മുമ്പിൽ ആ സ്ഥലത്തിന് ദൈവാത്മാവിൽ ശമൂവേൽ എബനേസർ യഹോവ സഹായിച്ചു എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പേരിട്ടു. എങ്ങനെ ശത്രു ഒതുങ്ങിയെന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് എബനേസറായ ദൈവത്തെ ചേർന്ന് ആരാധിക്കാം. நானும் என் வீடும் என் வீட்டார் அனைவரும் ஓயாமல் நன்றி சொல்வோம். నేను నా ఇల్లు నా ఇంటి వారందరూ మానక స్తుతించెదము. ஒரு கரு போல காத்தீரே நன்றி, என்னை சிதையாமல் சுமந்தீரே நன்றி. నన్ను పిండము వలె కాచావు స్తోత్రం, నే చెదరక మోసావు స్తోత్రం. ఎబినేసరే ఎబినేసరే இந்நாள் வரை சுமந்தவரே. எபினேசரே எபினேசரே என் நினைவாய் இருப்பவரே. எபினேஜரு எபினேஜரு ఇంతవరకు మోసితివే. ఎబినేజరు ఎబినేజరు నా తలంపుతోనే నున్నావే. நன்றி நன்றி நன்றி, இதயத்தில் சுமந்தீரே நன்றி. நன்றி நன்றி நன்றி, கரு போல சுமந்தீரே நன்றி. స్తోత్రం స్తోత్రం స్తోత్రం, హృదయములో మోసితివే స్తోత్రం. స్తోత్రం స్తోత్రం స్తోత్రం, పిండము వలె మోసితివే స్తోత్రం. ஒன்றுமே இல்லாமல் துவங்கின என் வாழ்வு நன்மையால் நிறைந்துள்ளதே. ఏమీయు లేకుండా సాగిన నా బ్రతుకును మేలులతో నింపితివే. ஒரு தீமையும் நினைக்காத நல்ல ஒரு தகப்பன் உமை போல இல்லை. ఎట్టి కీడైనా తలంచని మీరు ఏ తండ్రైనా మీలాగలేరు. ఎబినేసరే ఎబినేసరే இந்நாள் வரை சுமந்தவரே. எபினேசரே எபினேசரே என் நினைவாய் இருப்பவரே. எபினேஜரு எபினேஜரு ఇంతవరకు మోసితివే. நன்றி நன்றி நன்றி, இதயத்தில் சுமந்தீரே நன்றி. நன்றி நன்றி நன்றி, கரு போல சுமந்தீரே நன்றி. స్తోత్రం స్తోత్రం స్తోత్రం, హృదయములో మోసితివే స్తోత్రం. స్తోత్రం స్తోత్రం స్తోత్రం,
ஒன்றை காண என் தேவைகள் யாவையும் உம் கரம் நல்கியதே. அனுதினமும் అవసరతలన్నీయు పొందితి నీ కరుచే. நீர் நடத்திடும் விதங்களை சொல்ல பூரண வார்த்தையே இல்லை. నీ నడిపింపు వివరించలేను, ఒక పరిపూర్ణ మాటైనా లేదు. ఎబినేసరే, ఎబినేసరే, இந்நாள் வரை சுமந்தவரே. எபினேசரே, எபினேசரே, என் நினைவாய் இருப்பவரே. எபினேசரு, ఎబినేజరు, ఇంతవరకు మోసితివే. ఎబినేజరు, ఎబినేజరు, నా తలంపుతోనే ఉన్నావే. நன்றி, 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 இதயத்தில் சுமந்தீரே நன்றி. நன்றி, 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 கரு போல சுமந்தீரே நன்றி. ஸ்தோத்திரம், 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 హృదయములో మోసితివే స్తోత్రం. స్తోత్రం, 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 పిండము వలె మోసితివే స్తోత్రం. ஞானிகள் மத்தியில் பைத்தியம் என்னையும் அழைத்தது அதிசயமே. జ్ఞానుల మధ్యలో వెర్రివాడనైన నన్ను పిలిచినది అద్భుతము. நான் இதற்கான பாத்திரன் அல்ல, இது கிருபையே వేరొండ్రుం இல்லை. నేను దేనికి పాత్రను కాదు, ఇది కృపయే